नमस्कार। आजिर एई विश्लेषण को आपण मानकु स्वागत। ठीक अछि, आसंतु सीधा सड़क विषयवस्तु भीतर को जिबा। आज आमे एक अति गुरुत्वपूर्ण अबेश चर्चित राजनैतिक दाबीपत्र उपरे नजर पकाइबाकु जाउछु, जेउथिरे भारतरे एक नूतन तथा पृथक कोसल राज्य गठन पई दाबी करा जायछि। आमे एठारे कोनोसी पक्ष नेउ नाहु, बरং संपूर्ण निरपेक्ष भावरे एही दलिलरे थिबा मुख्य जुक्तिगुडीकु टिकिनिखि करी बुझिबाकु चेष्टा करिबा। एही पूरा विषयटिकु भल भावरे बुझिबा पई आमे मूलतः 6टी प्रसंग दे गति करिबा। प्रथमे ऐतिहासिक अभियोग, तापरे संबल बनाम विकास, गंधमार्दनर परिवेश संकट, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में थिबा अभाव, कृषि और व्यापक स्थानांतरण और शेषरे पृथक राज्य गठन पाई थिबा मुख्य जुक्ति। आसंतु आमर प्रथम विषयरु आरंभ करिबा। ऐतिहासिक अभियोग एवं गत 90 वर्षर मिश्रण बा एकत्रीकरणर इतिहास। देखंतु, एही दलिल अनुसारे असंतोषर कारण किछि नुआ कथा नुहे। एहार मूल खोजिबाकू गले आमको 1936 मसीहाकू जिबाकू पड़िबो, जेतेबेले कोसल, उत्कल आ कलिंगकू मिसाई ओडिशा प्रदेश गठन करा जायथिला। तापरे एक बड़ घटना घटिला 1983 मसीहारे, जेतेबेले बाल्को कंपानीर खनि विस्फोरण जोगु गंधमार्दनर झरणागुड़िक प्रभावित हेला। आउ एबे सेही पुरुणा असंतोष एक स्वाधीन कोसल राज्यर राजनीतिक दाबी रूपे पुणी थरे मुंड टेकिछि। तेबे सेमानଙ୍କର मूल जुक्तिटी प्रकृତରେ कौन? दाबीकारी माने स्पष्ट करुछन्ति जे विगत 90 वर्ष धरी राज्य पाई विपुल परिमाणर राजस्व आदाय करुथिले सुद्धा कोसल अंचलरे जेमिति विकास हेबा कथा ताहा आदौ होई पारि नाही। माने अवदान अधिक किंतु विकास बहुत कम। एहा आमको नै जाउछि आमर द्वितीय मुख्य प्रसंगकू, संबल बनाम विकास, अर्थात अर्थनैतिक वैषम्य। आपण माने जानिले आश्चर्य हेबे, एही दाबीपत्ररे थिबा गोटिए तथ्य बेस चमकप्रद। सेमाने दर्शाइछन्ति जे राज्यर समुदाय राजस्वरु प्राय 76% केवल कोसल अंचलरु ही आसी थाए, आउ बाकी राज्यरु आसे मात्र 24%। एही विराट अर्थनैतिक व्यवधान ही प्रकृतरे एही आंदोलनर मूल दुआ बोली कुहा जाई पारे। आपण भाबुथिबे एत्ते राजस्व आसे केउठु? उत्स अनुଯାयी बक्साइट, कोइला, चाइना क्ले, फायर क्ले, ग्राफाइट, चूनपत्थर, डोलोमाइट, तासह सीसा आउ जिंक एसबु खनिज द्रव्यर 100%, हाँ पूरा 100 भाग केवल कोसल अंचलरु ही मिली थाए। एहा बाद 30% लुहापत्थर आउ 28% मैंगानीज मध्य एही माटीरु जाउछि। तेबे एते संबल देबा परे भी सेमानकु कोन मिलुछि? ठीक एठी आसुछि वैषम्यर चित्र। गोटिए पटे देखंतु पूर्व बा उपकूल ओडिशाकू, जेउठी एम्स भली बड़ बड़ स्वतंत्र डाक्तरखाना आ अनेक प्रमुख गवेषणा केन्द्र रहिछि, किंतु अन्यपटे दलिल दर्शाउछि जे पश्चिम ओडिशा बा कोसल अंचलरे बुर्लाकू छाड़ीदेले सेमिति कोनोसी बड़ हॉस्पिटल नाही, आउ गवेषणा केन्द्र कथा तो छाड़ंतु, सेठारे गोटे भी बड़ गवेषणा केन्द्र नाही। भित्तिभूमिर एही विराट असमानता ही दाबीकारींकू बेस क्षुब्ध करिछि। वर्तमान आमे तृतीय प्रसंग उपरे नजर पकाइबा। एहा हेउछि गंधमार्दनर परिवेश संकट एवं विपदरे थिबा एही पवित्र पर्वत। आमे जो 50,000 संख्याटी कहुचु, ताहा कोनोसी साधारण संख्या नुहे। मूल उत्स अनुसारे एहा हेउछि पाइकमाल और खप्राखोल अंचलर प्राय 60टी गाँरे रहुथिबा जनजाति बा आदिवासी भाई भणींकर संख्या, जोमानंकर जीवन और जीविका एबे गंधमार्दनरे खनि खनन उद्यम जोगु सीधासळका विपदरे पड़िबार आशंका रहिछि। गंधमार्दन पर्वता केवल एक पहाड़ नुहे, यह हेउछि प्रकृतिर एक अमूल्य भंडार। एठारे प्राय 1055 प्रकार औषधीय गछलता एवं 500 अधिक प्रजातिर जीवजंतु अछंती। पूर्वरु एठारे 154टी ऐतिहासिक जलस्रोत प्रवाहित हेउथिला। ताछड़ा नृसिंहनाथ एवं हरिशंकर मंदिर जोगु एहार धार्मिक आउ सांस्कृतिक गुरुत्व मध्य अतुलनीय। तेबे एत्ते आशंका काहेकि? दलिलटी एक पुराणा घटनाकू मने पकाई दउछि। 1983 मसीहारे बाल्को कंपनी द्वारा जेउ प्लास्टिंग करा जाइथिला, सेथि जोगु गंधमार्दनर अनेक गुरुत्वपूर्ण जलस्रोत संपूर्ण सुखी जाइथिला। सेही ऐतिहासिक क्षतिकू देखिला परे वर्तमानर लोकमाने भय करुछन्ति जे सरकार बोधुए सेमानंकर एही प्राकृतिक ऐतिह्यकू सुरक्षा देई पारिबे नाही। आसंतु एबे चतुर्थ स्तंभकू जिबा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्ररे थिबा अभाव बा भित्तिभूमिर शून्य स्थान। जदि आमे शिक्षा क्षेत्ररे देखिबा, तेबे तफातटा पूरा स्पष्ट जଣା पडुछि। राज्यर हाराहारी साक्षरता हार 73.5% रहिछि। उपकूलवर्ती जिल्लागुड़िकरे एहा सर्वाधिक प्राय 79.5
5%, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ସର୍ବନିମ୍ନ 42%ରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ବ୍ୟବଧାନ ବହୁ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଦାବିକାରୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏହି ନିମ୍ନ ସାକ୍ଷରତା ହାରର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଭାଷା। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ମାତୃଭାଷା କୋଶଲି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ାଯାଉଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ପଛାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଅସମାନତା କେବଳ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଦଲିଲରେ ବେଶ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର କଟକରେ, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିକ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ହୋମିଓପ୍ୟାଥି ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ପୁରୀରେ ଆଉ ଲେପ୍ରୋସି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଗଞ୍ଜାମରେ। ଦେଖିଲେ ତ, ଏସବୁ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର କେବଳ ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ଅଛି। ଆଉ କୋଶଲ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଠାରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବି ବଡ଼ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପଞ୍ଚମ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯାହାକି ଖୁବ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, କୃଷି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷିଜନିତ ସଙ୍କଟ। ଦଲିଲରେ ଏକ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଚକ୍ର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ କଥା, ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଆଉ ଶେଷରେ, ଧାର କର୍ଜା ଏତେ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଯେ ସେ ଋଣ ଶୁଝି ନ ପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ଆଉ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ଦାଦନ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାକିରି କିମ୍ବା କାମଧନ୍ଦା ନ ମିଳେ, ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନାନାଦି ଶୋଷଣ ଆଉ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମର ଶେଷ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ପୃଥକ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ ଥିବା ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦାବି। ଏତେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଉ ଅସନ୍ତୋଷ ଶେଷରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାବିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ ଆଉ କୋଶଲି ଭାଷାକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମାନ୍ୟତା ମିଳୁ। କିନ୍ତୁ ଦାବିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସରକାର ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଲିଟିଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନ, ପୃଥକ୍ କୋଶଲ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ। ମୂଳ ଦଲିଲରେ ଥିବା ଏହି ଉଦ୍ଧୃତିଟି ସେମାନଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ପୂରାପୂରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଅଲଗା କୋଶଲା ରାଜ୍ୟ। ବାସ୍, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଦାବିପତ୍ରର ନିର୍ଯାସ। ଏହିସବୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମନରେ ଉଠୁଛି, କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଭାଷାଗତ ବୈଷମ୍ୟ ଆଉ ସମ୍ବଳର ଅସମାନ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଭାଜନକୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଏ କି? ଆଜି ଆମେ ଏହି ଦଲିଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଜଟିଳ ରାଜନୈତିକ ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଏକ ବିରାଟ ଖୋରାକ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟ ସହିତ। ନମସ୍କାର।